हियरिंग पे हम लोग इकट्ठे थे। मैं सिर्फ उठ के कैंटीन पानी लेने गई थी और मुझे वापस अपनी जगह पे नहीं मिली और एकदम से शोर मच गया कि वहाँ किसी बंदे ने खुद को आग लगा ली है। नहीं तो उन्हें वहाँ पे अचानक से पेट्रोल कैसे मिल गया? ये समझ नहीं आ रही है कि वहाँ पे अचानक से पेट्रोल भी अवेलेबल हो गया। हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर पेट्रोल आ गया। तो कुछ लोग आए, उन्होंने थ्रेट किया, मास्क पहने हुए थे उन्होंने। 9 साल में अभी जाके ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स टूट ही गया और उसने आता है अदालत में खुद को आग लगा ली? 9 सालों में एक दिन में नहीं टूटता इंसान, हर उस डेट पे टूटता है जो नेक्स्ट हियरिंग आ जाती है और प्रोसीडिंग नहीं होती। लॉयर जो है वो आते थे, हम लोग आते होते थे हियरिंग पे यहाँ पे। फिर कुछ महीनों पहले से थ्रेट कॉल्स की तरफ से आनी शुरू हो गई कि आप इस केस से हट जाएं, नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। आसिफ साहब ने खुद पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, तो आप तकरीबन करीबी मौजूद थी, शोर सुन रही थी? जी, शोर सुनते हुए मैं एकदम से आई हूँ क्योंकि मैं उनकी आवाज़ तो पहचानती थी। जब वो शोर मचा कि किसी ने आग लगा ली तो वो एक चीख रहे थे कि क्या तुम लोगों से इंसाफ ही नहीं हो रहा, इंसाफ ही नहीं दे सकते तुम लोग, ये लो। हमने बॉडी इनको दे दिया, हम प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए? अब जब वो है ही नहीं तो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये किस बात की ड्यूटी लगाई है? किसने ड्यूटी लगाई है उनको? नहीं, हमें नहीं चाहिए इनकी प्रोटेक्शन। आप चाह रहे हैं कि आपको यहीं से हैंड ओवर करते हैं? और हाँ, हम उनके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मियो हॉस्पिटल के डेड हाउस के बाहर खड़ा हूँ। चंद रोज़ पहले अहाता अदालत में आसिम नामी एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। आज उसका इंतकाल हो गया। मेरे साथ उसकी अहलिया मौजूद हैं, उसकी डेड बॉडी अंदर जो है वो तैयार खड़ी है और मुझे अभी डीएसपी साहब ने बताया कि हमारी बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगाई गई है कि हम इनकी बॉडी इनके साथ इनके घर तक पहुँचा के आएँ। मतलब उनकी अहलिया मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या मसला था कि उस शख्स को अहाता अदालत में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी भी बताइएगा कि क्या मसला चल रहा था, क्यों उन्होंने अहाता अदालत में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली? उनका केस पिछले 5 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग था। 9 साल पहले उनको इलीगली डिसमिस कर दिया गया था तरफ से। अच्छा, क्या मसला क्या था, किस पोस्ट पे थे, क्या इश्यूज चल रहे थे? वो सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर थे अच्छा। और इश्यूज ये चल रहे थे कि 350 वर्कर्स को इलीगली निकाला था और वो गेट के बाहर एहतजाज कर रहे थे वर्कर्स, और मैनेजमेंट की तरफ से उन पर गोलियां चलवाई गई, उनको तशद्दुद किया गया। उनमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब क्रिएट हुई तो मुल्तान कमिश्नर ने एक्शन लिया। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में उन्होंने कहा कि जो आई विटनेसेस है वो आके वहाँ गवाही दे कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, ताकि पता चले कि कौन गलत है, मैनेजमेंट या वर्कर। तो उन्होंने उस कमेटी में जाके सिर्फ सच्चाई बताई थी कि वहाँ क्या हुआ था, और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि वो 9 साल से इन्हीं केसेस के साथ। जी, यही दिन चल रहे थे। और वो उन्होंने मेरे से बात भी की कि मजदूर है बाहर, ईद के दिन आने वाले हैं, उनके बच्चे होंगे भूखे, ईद के दिनों के वेट कर रहे होंगे, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, और आज ये दिन हम पे है। मुझे एक बात बताएं कि 9 साल में अभी जाके ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स टूट ही गया और उसने आता है अदालत में खुद को आग लगा ली? 9 सालों में एक दिन में नहीं टूटता इंसान, हर उस डेट पे टूटता है जो नेक्स्ट हियरिंग आ जाती है और प्रोसीडिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब कि वो तारीख पे तारीख और उनको सफ़र करके यहाँ पे अदालत में पेश होना पड़ रहा था। ज़ाहिर है लॉयर जो है वो आते थे, हम लोग आते होते थे हियरिंग पे यहाँ पे हर तारीख पे, लेकिन प्रोसीडिंग कोई नहीं होनी। फिर कुछ महीनों पहले से थ्रेट कॉल्स तरफ से आनी शुरू हो गई कि आप इस केस से हट जाएं। अच्छा, आप इस केस से हट जाएं वरना इस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं और वालिदैन। ओहो हो। अच्छा, तो जिस दिन ये हादसा हुआ है या जिस दिन उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया, आखिरी आपकी क्या बात हुई उस दिन? क्या वो घर से सोच के आए थे कि मैंने अब इस निज़ाम को नंगा करना है और वहाँ पे जाके निज़ाम इंसाफ के सामने खड़े होके ये बताना है कि मुझे 9 साल से सिर्फ इस कानूनी दाव पेश पे उलझा कर मुझे हर पेशी पे बुलाया जा रहा है? वो घर से ऐसा सोच के आए थे, उनकी सोच अल्लाह जानता है कि ये सब था या नहीं था, लेकिन वो घर से बड़े तसल्ली से निकले थे। क्या आपकी आखिरी बात हुई, कोई याद अगर आपको? एक्चुअली मैं उनके साथ ही आई थी यहाँ। अच्छा। हियरिंग पे हम लोग इकट्ठे थे। अच्छा। और ये सारा कुछ आपके सामने हुआ था? नहीं, वो मैं सिर्फ उठ के कैंटीन पानी लेने गई थी और मुझे वापस अपनी जगह पे नहीं मिली और एकदम से शोर मच गया कि वहाँ किसी बंदे ने खुद को आग लगा ली है। नहीं तो उन्हें वहाँ पे अचानक से पेट्रोल कैसे मिल गया? ये समझ नहीं आ रही है कि वहाँ पे अचानक से पेट्रोल भी अवेलेबल हो गया। हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर पेट्रोल आ गया।
یہ ان کی سیکیورٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیئرنگ پہ وہاں پہ عدالت میں موجود تھیں جی بالکل, اور وہ بالکل ٹھیک تھے, کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھے؟ بالکل ٹھیک تھے. وہ ہیئرنگ ہوئی ہے, کہتے چلو کوئی نہیں اللہ وارث ہے, پھر کیا, وہ پچھلے 5 سالوں سے بھی تو یہی ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں باہر آ کے, تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے تھریٹ کیا, ماسک پہنے ہوئے تھے انہوں نے, کہ آپ لوگ نہیں باز آ رہے, آپ لوگوں نے نہیں ہٹنا, پھر دیکھ لینا جو نقصان ہوگا پھر آپ لوگ خود بھگتنا. مطلب کہ جس ٹائم آصف صاحب نے خود پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تو آپ تقریباً قریبی موجود تھیں, شور سن رہی تھیں؟ جی شور سنتے ہوئے میں ایک دم سے آئی ہوں, کیونکہ میں ان کی آواز تو پہچانتی ہوں. جب شور مچا کہ کسی نے آگ لگا لی تو وہ ایک چیخ رہے تھے کہ کیا تم لوگوں سے انصاف ہی نہیں ہو رہا, انصاف ہی نہیں دے سکتے تم لوگ, یہ لو اس طرح کی باتیں. وہ آگ کی لپیٹ میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم میرے بچوں کو انصاف ضرور دینا. اچھا مجھے بتائیں کہ جب یہ وہ ان کا جسم بتایا جا رہا ہے کہ 60-70% جھلس چکا تھا, 80%, ان سے اس کے بعد بات ہوئی کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیا ضرورت؟ میں نے ان سے بات کی تھی, میں نے ان سے بہت پوچھا تھا, کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے یہ لوگ جو ہے یہ اتنا پریشرائز کرتے ہیں, یہ غریب کی نہیں سنتے ہیں. میں نے یہ قدم اٹھایا اس لیے کہ شاید لوگوں تک یہ بات جائے, میڈیا تک یہ بات جائے, تو شاید کچھ ہو سکے, شاید میرے بچوں کے لیے کچھ ہو جائے. میرے لیے کچھ نہیں ہوا لیکن میرے بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا. وہ ایسے ان کو بھوکا کیسے دیکھوں میں, وہ بھوکے ہوتے ہیں. بچوں کی کیا مطلب کہ سب سے کم عمر بچہ 2 سال کا. 2 سال کا. ناظرین یہ دیکھیں آصف کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے اس نظام انصاف سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگا لی, اور یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس شخص کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا تھا. وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر سے ہیئرنگ پر آیا, اور جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اس انصاف کے نظام کو ننگا کروں گا. بتا رہی کہ میں اٹھی ہوں, کینٹین کی طرف گئی ہوں, اور میں جب واپس آئی تو میں نے دیکھا ایک شخص جل رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے, اور مجھے پتہ لگا کہ میرے شوہر نے خود کو آگ لگا لی. ابھی پولیس کی جانب سے بتا رہے ہیں کہ ہم تو ان کو ڈیڈ باڈی دے رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے تو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیڈ باڈی ہمارے ہینڈ اوور نہیں کر رہے ہیں. نہیں وہ کاظمی صاحب سے بات ہوئی ہے, کاظمی صاحب باڈی دے رہے ہیں نا آپ باڈی دے رہے ہیں؟ وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں, دے نہیں رہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ جب یہ ہاسپٹل میں تھے, ایک میڈیا کے چینل پہ جا کے میں نے کہا تھا کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ان کی جان کو خطرہ ہے, تب کوئی نہیں آیا. اب جب وہ ہے ہی نہیں تو کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں اگر ان کو یعنی کہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو آپ کو کس بات کی ڈیوٹی لگائی ہے, کس نے ڈیوٹی لگائی ہے ان کو؟ ہماری چیز ہے اور وہ ہمیں نہیں دیں گے. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں, ہمیں نہیں چاہیے ان کی پروٹیکشن. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہیں سے ہینڈ اوور کر دیں اور آپ ہاں ہم خود جائیں گے. قاضی صاحب ایک منٹ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہیں پہ باڈی دے دیجیے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم تو باڈی دینے کو تیار ہیں. ہم نے باڈی ان کو دے دیا, ہم پروٹیکشن کے لیے جا رہے ہیں, پروٹیکشن کے لیے. تو اگر یہ ساتھ جاتے ہیں, ہم نے دیے ان کو, ایمبولینس بھی آپ نے دی ہے, تو اگر یہ ساتھ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ جا کے تدفین کے معاملات کو دیکھیں. جی بالکل, یہ اگر ساتھ جاتے ہیں تو یہ راستے میں ہم لوگوں نے ابھی انصاف ہمیں چاہیے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کو یہیں دبا دیا جائے, یہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے. ہم نے نہیں یہ ختم ہو دینا. ان کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف ہی چاہیے. ہم نے اب یہاں کسی کی بھی نہیں سنی. کس چیز کی پروٹیکشن دے رہے ہیں, کس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کو یہ ہمیں اب پروٹیکشن نہیں چاہیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے خود ہی ہاں بالکل یہ چاہ رہے ہیں, ہم خود کریں گے.